Postoje trenuci u životu kada shvatimo koliko je sve krhko. Trenuci u kojima se jedan običan dan pretvori u granicu između pre i posle. Granica nakon koje se život više nikada ne vraća na isto mesto. Ovo je priča o jednom mladom čoveku, o životu koji je tekao mirno, normalno, bez velikih drama. O snovima, planovima i svakodnevnici kako većina nas uzima zdravo za gotovo. I onda, u jednom trenutku, sve se zaustavilo. Jedan događaj, jedna nesreća promenili su sve. Ne samo njegov život, već i živote ljudi koji su ga voljeli. Ovo nije priča o senzaciji, nije priča o krivici niti o sudbini. Ovo je priča o borbi, o strpljenju, o nadi. Ovo je priča o čoveku koji danas uči ponovo da hoda, govori i misli svojim tempom, i o porodici koja ne odustaje. Ovo je priča o Aleksi Russou. Aleksa Russo rođen je 29. maja 1996. godine. Taj datum sam po sebi ne nosi istorijsku težinu, ali za jednu porodicu označava početak života koji će kasnije, mnogo godina nakon toga, postati priča o snazi, strpljenju i borbi. Njegov dolazak na svet bio je tih, bez žurbe, bez drame. U trenutku kada su roditelji već znali šta znači odgovornost, šta znači briga i šta znači biti oslonac nekom drugom. U toj kući nije bilo idealizovanih očekivanja, nije bilo snova koje dete mora da ispuni, bilo je samo prihvatanje novog života. Kao beba, Aleksa je bio zdravo i snažno dete. Imao je mirno lice, stabilan pogled, čvrst stisak. Nije bio dete koji izaziva strah kod roditelja, bio je dete koji uliva sigurnost. To je ona vrsta prisustva koju ljudi kasnije teško objašnjavaju, ali je prepoznaju. Od prvih dana porodica je funkcionisala kao celina. Nije bilo podele uloga po sistemu ko je važniji. Svako je imao svoje mesto. Roditelji su bili tu, ne kao kontrolori, već kao vodiči. I upravo taj balans između brige i slobode počeo je da oblikuje Aleksin karakter mnogo pre nego što je on postao svestan sebe. U najranijem detinjstvu Aleksa pokazuje radoznalost, ne burnu, ne nekontrolisanu. On ne juriša na svet, on ga posmatra, dodiruje, ispituje i kada padne, ustaje bez panike. Taj odnos prema padu, prema neuspehu, kasnije će postati jedna od njegovih najjačih osobina. Detinjstvo Alekse Russoa nije bilo ispunjeno događajima koji se pamte kao anegdote. Nije bilo ekscesa, nije bilo kriznih trenutaka i upravo u tome leži njegova vrednost. To je bilo stabilno detinjstvo. Osnovnu školu pohađa na Bežanijskoj kosi na Novom Beogradu. Škola za njega nije predstavljala teret, ali ni mesto posebnog isticanja. On je bio deo sistema koji funkcioniše. Učitelji su u njemu prepoznavali dete koje sluša, razume i izvršava. Nije tražio poseban tretman. Odnosi sa vršnjacima bili su zdravi. Imao je svoje društvo, svoje prijatelje. Nije bio lider u klasičnom smislu, ali je bio neko čije se mišljenje uvažava. Nije se dokazivao glasno, već ponašanjem. Mesto gde se okupljao sa drugarima nazivali su Bežanijsko sokače. Tu su se stvarale prve priče o sportu, o lopti, o ljubavi i prvim izlascima. Svađe su postojale, kao i kod svakog deteta, ali kod Alekse nije bilo zlopamćenja. Nije nosio konflikte u sebi, umeo je da pređe preko stvari. To je osobina koja se ne uči, ona se gradi kroz porodicu i okruženje. Porodični život je bio organizovan. Obroci, razgovori, zajedničko vreme. U toj kući se nije vikalo da bi se čulo, govorilo se normalno, slušalo se pažljivo. Još kao dečak, Aleksa osjeća potrebu za kretanjem, ne kao bekstvo, već kao radost. Trčanje mu ne predstavlja napor, već prostor slobode. Lopta nije sredstvo dokazivanja, već komunikacije. Sport u njegovom životu ne dolazi kao nametnuta obaveza, on dolazi prirodno kao nastavak onoga što on jeste. Telo mu odgovara, reaguje brzo, uči pokreta lako. Kako vreme prolazi, sport prestaje da bude samo igra. Počinje da dobija strukturu, treninzi, red.
ponavljanje. Ono što mnogima postaje dosadno, Aleksi postaje smirujuće. Odluka da upiše sportsku gimnaziju nije impulsivna, ona je logična. To je mesto gdje može da spoji ono što voli i ono što želi da nauči. Tamo počinje da razume telo kao sistem, kao mehanizam koji ima svoje granice, ali i ogromne mogućnosti. Tokom srednjoškolskih dana i kasnije, Aleksa postepeno izrasta u fizički snažnog mladića, ali ta snaga nije samo mišićna, ona je mentalna, on zna zašto trenira, zna šta želi. Nakon gimnazije nastavlja kao student sportskih nauka, radi kao lični trener, radi kao kondicioni trener u više klubova. Ljudi ga prihvataju, ne zato što im obećava čuda, već zato što radi sistematično. Bio je uporan, rezultati su dolazili sporo, ali stabilno. Upravo takav je bio i on. Imao je planove, nije živeo danas do sutra. Vidio je sebe u sportu, u radu sa ljudima, u napretku. Aleksa je odrastao uz oca Darka Rousseau, čoveka sa bogatom trenerskom karijerom. Od 1995. godine Darko je bio trener Beobanke. U oktobru 2000. postao je trener Partizana, sa kojim je stigao do finala domaćeg prvenstva i kupa. Potom je vodio Hemofarm, Budućnost, Apolonis Patre, Marusi, Igokeu, Iraklis, ukrajinski Himik i austrijski Cepter Beč. Ali u kući ta karijera nije bila pritisak, nije bilo očekivanja da sin mora da nastavi istim putem. Bilo je samo razumevanje i podrška. Majka Jenny je bila tiha snaga porodice, stalno prisutna, stalno uz decu. Ona je oslonac koji se ne vidi, ali bez koga sve pada. Ona je njima bila najveći prijatelj. U takvom okruženju Alex se izrasta u čoveka koji veruje u rad, strpljenje i proces. 12. januar 2024. godine počeo je kao i mnogi drugi dani u Aleksinom životu. Nije nosio poseban znak, upozorenje ili slutnju. Nije bio dan u kom se nešto očekivalo, niti dan u kom je postojala nelagoda. Bio je običan dan, jedan u nizu kakav čovjek ne pamti jer nema razloga da ga pamti. I upravo takvi dani najčešće postaju oni koji sve promene. Saobraćajna nezgoda dogodila se u trenutku koji se ne može vratiti, niti ponovo proživjeti na način koji bi imao smisla. Jedan pokret, jedna greška, jedna sekunda i sve što je do tada postojalo, planovi, telo, ritam života prestaje da funkcioniše na isti način. Povrede koje Aleksa zadobio bile su teške i opasne po život. Povrede glave, abdomena, unutrašnjih organa i udova. Ništa od toga nije bilo lako. Ništa nije bilo bez posljedica, ali u tim prvim trenucima posljedice niko nije mogao ni da zamisli. Aleksa je primjen u kliničko-bolnički centar Zemun. Hitnost, timovi lekara, odluke koje se donose u minutima. U tim trenucima život se ne posmatra kao celina, on se brani po delovima. Koma nije odsustvo života, koma je stanje u kojem život postoji, ali bez glasa, bez pokreta, bez potvrde. To je prostor u kom drugi ljudi nose tvoje postojanje umjesto tebe. Aleksa je bio u komi 9 nedelja. 9 nedelja u kojima vreme gubi svoje značenje. Dan i noć prestaju da budu različiti. Sati se ne broje. Broje se samo da li je danas isto, bolje ili gore. Porodica je bila tu, svakodnevno, bez pauze, bez odustajanja. Prisustvo je postalo jedini oblik komunikacije. Glasovi, dodiri, tišina, sve što može da dopre do čoveka koji ne reaguje, ali je još uvek tu. Lekari su radili svoj posao, profesionalno, posvećeno, bez obećanja, ali i bez odustajanja. U tim trenucima medicina nije magija, ona je borba protiv vremena. Za porodicu svaki mali znak bio je čitav svet. Promjena disanja, pokret prsta, reakcija koja može da znači sve ili ništa, ali znači nadu. Kada se Aleksa probudio, to nije bio trenutak slavlja, nije bio filmski, nije bio dramatičan. Bio je tih, spor, nesiguran. Buđenje iz kome ne znači povratak, znači početak. Početak nečega što niko nije želeo, ali što je postalo jedina realnost. Leva strana tela je bila slaba, pokret je ograničen, ruka van kontrole, noga nestabilna, govor otežan, pogled često odsutan, staklast, svest prisutna ali fragmentovana. U tim trenucima čovjek shvata da telo više nije saveznik kao nekada.
postaje teritorija koju treba ponovo osvajati. Februara 2024. godine Aleksa dolazi u Institut za rehabilitaciju Selters u Mladenovcu. To nije mesto gdje se rešavaju čuda, to je mesto gdje se radi svakog dana, svakim pokretom. Rehabilitacija počinje sporo, osnovni pokreti, osnovne funkcije, sve ono što je nekada bilo automatsko, sada zahteva napor, koncentraciju i strpljenje. Hodanje je maksimalno otežano, noge se tresu, leva noga je potpuno van kontrole i mora da bude povezana elastičnim spojem. Štake postaju svakodnevni oslonac, ruka ne sluša, govor traži vreme, ali volja je tu. Tokom celog perioda rehabilitacije Aleksina majka Jenny je uz njega, stalno, bez prekida. Ona nije samo pratnja, ona je stabilnost. U tim danima ona postaje prevodilac stvarnosti. Ona razume njegove poglede, njegove frustracije, njegove male pobede. Ona je tu kada je teško i kada je napredak toliko mali da ga samo ona vidi. To prisustvo nije glasno, nije nametljivo, ali nepokolebljivo. Rehabilitacija ne napreduje pravolinijski. Postoje dani kada je bolje, postoji dani kada je isto, postoje dani kada deluje kao da je sve uzalud. Aleksa ponekad razmišlja kao dete, ponekad se umori brže nego što želi, ali uvek pokušava, uvek iznova. On poštuje protokole lečenja, radi ono što se od njega traži. Iako je put spor, rezultati postoje, mali ali stvarni. Pred Aleksom je dug put, neizvestan, sa mnogo pitanja i bez garancija. Porodica razmatra dalje lečenje u inostranstvu. To zahteva sredstva, vreme, podršku, ali pre svega veruje da vredi pokušati. Ova priča nije priča o čudu, ovo je priča o čoveku koji se bori, o porodici koja ne odustaje, o životu koji se promenio ali nije prestao. I možda je upravo u tome njena snaga. Do sada nisam pravio ovakve emisije. Oni koji prate moj kanal znaju da ovo nije tipično za mene. Obično govorim o istoriji, geopolitici, velikim događajima, poznatim ličnostima i dalekim temama. Ali postoje trenuci kada shvatiš da ni jedna tema nije važnija od čoveka, od stvarnog života, od borbe koja se odvija pred tvojim očima. Ovu emisiju nisam napravio zato što je laka, napravio sam je zato što je potrebna, zato što verujem da priče poput ove zaslužuju da budu ispričane, tiho, pošteno i ljudski. Aleksa Russo nije simbol, on nije broj niti vest, on je moj kum. On je čovjek koji se bori da se vrati životu kakav je nekada imao. Ako je ova emisija uspela makar malo da vam približi njegovu borbu, ako je uspela da vas natera da zastanete i razmislite, onda je ispunila svoju svrhu. Na samom kraju želim da kažem još jednu stvar. Siguran sam da ovu emisiju gledaju dobri ljudi, oni koji umeju da prepoznaju borbu i koji kada mogu žele da pomognu. Put Aleksinog oporavka je dug i zahtevan i svaka podrška mnogo znači. Zato ću ostaviti kontakt njegove majke Jenny, koja je svakog dana uz njega tokom rehabilitacije. Ukoliko neko od vas želi da pomogne ili se informiše, broj telefona se nalazi u opisu ovog videa. Hvala vam na razumevanju i ljudskosti.